kalibutan day magira na gyud siguro ni day. Kaya ang kuan day, ang balita dito sa laing naso day. Na ako kuan ninyo day, pabati sa inyo day. Para di mo moingon nagbinak ako day. O may balita day na Breaking news. Russia, Cuba, Iran, and North Korea signed a military pact overnight, leaving Trump on edge. If Maduro is not released within 3 days, they will attack 203 U.S. military bases simultaneously in a direct response to the Trump administration. Leaked documents reveal the plan is called Operation Red Freedom. At 2:47 a.m., the Pentagon evacuated military families, and the 5 leaders signed a mutual defense treaty. If the United States does not release Maduro within 120 hours, coordinated attacks will be launched against bases in Japan, Germany, Italy, the Philippines, South Korea, and the Middle East. But what's most terrifying is what hasn't been widely reported yet. Pentagon sources confirmed an emergency evacuation is underway. 45,000 military family members are now being pulled from bases across Asia and Europe. C-17 aircraft have been flying non-stop for the past 6 hours. An intercepted plan reveals China will attack Japan and the Philippines. Russia will strike Europe. Iran will attack the Middle East. North Korea will launch missiles at South Korea. Cuba will cut satellite communications. Most disturbing of all, China has moved 200,000 troops toward Taiwan. kumupirma na ang tagalaing naso day. Diyos ko day, maggira na yung siguro day. Basi mauna na yung giingon day sa Biblia day na nasod batok sa nasod day. Nawa dyan makapugungan na day. Basi magampo pa ka day. Nanampungan day kay nakasulat na sa Biblia day. So, ang ato lang nga ni day. Watay makaon day. Nya kung missiles day, abot rin sa tong lugar day. Wala day. Tunaw yun na day, kay gamay kay Pilipinas day. Pero kabalo mo day na ako'y sekreto ihatag ninyo day. Pagpalit na yun mo daan og luti diri sa Dinagat Island. Kay maura ni safety na lugar. Tinuod na day. Bala mo di mo to day. Bala mo. Kay kabalo mo day, kaning Dinagat Island is the revolving island di day. Oh, sukdan ninyo ng Dinagat Island day, sukdan ng dagat day. Kapila na nagisuko day, walay kinutuba na day. Subot pa sabot day na napiston day. Nako, pagbomba diri sa kalibutan day, pagbomba diri sa Pilipinas day, maora na isa ka lugar na mulugsot day. Mo floating na siya day. Nya surti kay day makasakay ani day. Kay kung sa una na arka ni Noah day karon dili. Kung ano ni siya day, isla na siya na mo lugsot sa pangururan day. Na mao na day na day ang end of the world. So magandam-andam na lang yun mo day kay ang end of the world day mao ang pag-abot sa Ginoo. So abala mo day kung di mo motuo day. Kani day dili ni for the content, for the reality ni day. Kabalo mo day na pa ko isulti ninyo day. Na kani yung Pilipinas day, naaman jud tay dako kaayong gasolinahan day. Na problema mo day kay mo'y gasolinahan. Na problema mo day kay mahal na kay day. Pero day, ang ato yung Pilipinas day, mo'y pinakadakong sources sa gasolinahan day. Naara diha siya dapit tunga-tunga diha sa Surigao, Siargao o diha sa Dinagat day na diha day. Ang kalap dun daw ana day kay square meter daw na day. Grabe ka dako day. So kung once na maoperasyonan daw na day kay so sino man sa una sa geologist day. Once na maoperasyonan daw na siya day. Ang tanan gasolinaan sa laing naso day mahubas, magkagulo-gulo na. Magkagulo-gulo na day. So, nganong di pa man jud na nato maoperasyonan? Kay ngano, nakadepende pa man ta di sila ang nasa day, kaya ko pa kay utang day. Once sa mabayaran ng utang day, pwede na magkuan day separate ang Pilipinas day. Pwede na siya magbuot-buot og kuan day. Pero based on my observation lang day no, na ang ato jung naso day, grabe day. Kung mabayaran lang jud na siya day ang utang sa Pilipinas day, pwede na jud ta makahimo og kwarta. So syempre day nag-agi man tag balaod day, nakadepende pa man ta sa atong kuan ang nasod ron day, di pa jud ta kabut-buot og himo day. Pwede ra gud maghimo og kwarta gud ang Pilipinas gud. Kay naama na sa tanan nasod day. Tanan nasod na anay ko og kwarta. Oh. So maoro to day. Naramog mo to umong dili day, basta ako day, gistorya ran akong tinuod.
So maro to day. Thank you for watching.